हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मु मूलार तुला परी नरम सॉफ्ट परोठा बनैकी देखेबी। एई परोठाटी एते नरम होइथाय कि आपण जेकोसी समय एई परोठा खाइबा पई पसंद करिवे। एहाकू बनैबा पई चलंतु प्रथमे डो प्रस्तुत करि नबा। डो प्रस्तुत करिया पई देखंतु मु एठी अटा नेइछि। एथिरे आमे स्वाद अनुसार लूण देइ दबा। एथिरे अल्प टिकिए जुआणी देइ दबा। जुआणी देले परोठार स्वाद आहुरी बढ़ी जिवो। आपण सादा परोठा बनातु किंबा कोनोसी मसला परोठा जुआणी देले परोठार स्वाद आहुरी बढ़ी जाई थाए। एथिरे आमे अल्प अल्प पानी दी अटा को चकटिबा आ गोटे डो प्रस्तुत करि नबा। देखंतु अटार डोटी हमर प्रस्तुत होई गलानी। एबे आमे हातरे अल्प टिकिए तेल नबा आ डोरे लगेई दबा। एपरि कले अटार डोटी सुखिबो नाही। एबे आमे एई अटार डो को घोड़ेई दबा आउ एहाकू किछि समय पई रेस्ट रे छाड़ी दबा। एबे चलंतु परोठा पई मूला प्रस्तुत करि नबा। मु एठी मूला गुडी को एई परि छड़ेई करि नेछि। आपण जेतेबेले मूला परोठा बनैबा पई मूला नेबे तेबे आपण एई परि मीडियम साइज मूला नेबे। मु उटे ग्रेटर नेछि आउ एई सब मूला को एई ग्रेटर साहाय्य रे ग्रेट करि नेबी। देखंतु एई परि मु सब मूला को ग्रेट करि नेबी। देखंतु मु एठी सब मूला को ग्रेट करि नेछि आउ ए मूला भितरे बहुत गुडे पानी अछि। तेणु ए सब मूला को मु देखंतु हाथ रे एई परि चिपुडी नेबी। देखंतु मु एठी सब मूला को चिपुडी नेछि आउ एठी देखंतु मूला रु केते गुडे पानी बाहरिछि। आपण चाहिले मूलार एही पानी रे अटा चकटी पारिबे। देखंतु मु एठी परोठा बनैबा पई मसला रे किछि कंचा लंका को एई परि छोट छोट काटी करि नेछि। किछि रसुण को एई परि छोट छोट काटी करि नेछि। धनिया पत्र को मध्य ठीक एई परि छोट छोट काटी करि नेछि। आधा चामच हळदी गुंड नेछि। आधा चामच लंका गुंड नेछि। गोटे चामच धनिया गुंड नेछि। स्वाद अनुसार लूण नेछि। गोटे चामच चाट मसला नेछि आ आधा चामच जीरा गुंड नेछि। देखंतु करेई भलो भाबरे गरम हेई गलानी। एथिरे गोटे चामच सनफ्लावर ऑयल देई दबा। आपण जदि नॉनस्टिक तावा रे व्यवहार करूछन्ती तेबे ऑयल दबार कोनोसी आवश्यकता नाही। एबे आमे एथिरे काटी के रखितिबा रसुण कंचा लंका को देई दबा आ या को भलो भाबरे मिसई नबा। रसुण और कंचा लंका को किछि समय भाजिबा। रसुण और कंचा लंका को हल्का भाजिबा, बेसी भाजिबानी। देखंतु रसुण और कंचा लंका भाजी हे आसलानी। एबे आमे एथिरे मूला को देई दबा आ भलो भाबरे मिसई नबा। गैस रो फ्लेम को हाई रखिबा। हाई फ्लेम रे आमे मूला रु पानी को सुखै नबा। आमे मूला को बेसी भाजिबानी, केवल मूला रु पानी को सुखै नबा। एबे आमे एथिरे समस्त गुंड मसला को देई दबा आ भलो भाबरे मिसई नबा। एई समस्त जिनिस को किछि समय भाजिबा जेपरि मूला रु पानी भलो भाबरे सुखी हिजिवो। देखंतु मूला रु पानी सुखी गलानी। मते मूला रु पानी सुखैबा पई 5 मिनिट समय लागिला। एबे आमे एथिरे काटी के रखिदिबा धनिया पत्र को देई दबा आ भलो भाबरे मिसई नबा। परोठा तयारी पई मूला हमर प्रस्तुत होई गला। एहाकू आमे किछि समय ठंडा हबा पई रखि दबा। देखंतु अटाटी को मु रेस्ट रे रखिथिली। एबे हमर ए अटाटी परोठा बनिया पई रेडी अछि। आमे ए बड़ो अटा गुळा रु गुटी छोट गुळा नबा। ताको एई परी सुखिला अटा लगेई गुटे कटोरी रो शेप देई दबा। एबे या भितरे प्रस्तुत करि रखिदिबा मूलार पुरो को देई दबा आ एहाकू एही परी बंद करि दबा। एबे देखंतु परोठा पई हमर प्रथम गुळाटी प्रस्तुत होई गला। एही परी सब गुळा को प्रस्तुत करि नबा। देखंतु मु एठी परोठा पई अटा गुळा प्रस्तुत करि देइछि। एई गुळा रे अटा लगेई ताको एमिति हल्का हाथ रे बेली दबा। जोर प्रेस जमारु करिवेनी, हल्का हल्का प्रेस करी ताको एमिति बेली दबा। मु आपनकु दुई प्रकार रे परोठा बनेइकी देखैबी। गुटी छोटो अटा गुळा नबा। जेमिति आमे रुटी बेलुछु बिल्कुल सेमिति आमे रुटी बेली नबा।
ଏବେ ଆମେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ କଟ୍ ଲଗେଇବା। ଆମେ ଅନୁମାନ କରି ରୁଟିଟିକୁ 4 ପିସେସ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ କଟ୍ ଲଗେଇବା। ମୂଳାର ପୁରକୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ରୁଟିକୁ ଏହିପରି ମୁଡ଼େଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଟା ଗୁଳା ମଧ୍ୟରେ ପୁର ପୁରେଇ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ଲଗେଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ବେଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ବେଲିକି ରଖିଥିବା ପରଠାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପରଠାକୁ ପଲଟେଇ ନେବା। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ସେକି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଠାର ଅନ୍ୟ ପଟଟି ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପରଠାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଲଟେଇ ନେବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଅଏଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଘିଅ କିମ୍ବା ବଟରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ପଲଟେଇ ପୁଣି ଥରେ ପରଠା ଉପରେ ଅଏଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେକିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଠାଟି ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ପରଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହି ପରଠାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ନେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ପରଠା ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ସେକି କରି ଦେଖାଉଛି। ତାୱା ଉପରେ ପରଠାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ସେକି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ପଲଟେଇ ନେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେକି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟି ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପରଠାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଲଟେଇ ନେବା ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଅଏଲ ଲଗେଇଦେବା। ପରଠାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଲଟେଇ ନେବା ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଅଏଲ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଠାଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ କିନା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ସେକିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଠାଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପରଠା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଠା ମଧ୍ୟରେ ପୁର କିଭଳି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ପରଠା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ ପରଠା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପରଠାଟି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ପରଠା ମଧ୍ୟରେ ପୁର ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇ ରହିଛି। ଏହିପରି ପରଠା ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୂଳା ପରଠା। ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ତୁଳା ପରି ନରମ ମୂଳାର ଏହି ପରଠା ଖାଇଲେ ଆପଣ ଏହି ପରଠା ବାରମ୍ବାର ବନେଇବେ। ଏହି ପରଠା ଏତେ ନରମ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ପରଠାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।